नमो भगवते कृष्णदेवाय नमो नमः। समस्त भागवत प्रेमी भाई और भौणी मानक मोर राधे राधे। आशा करुछि कृष्ण दयारु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज मु प्रथम अध्यायर श्लोक 11 आपण मानक आगरे पठन करिवि। आपण माने सुनी धन्य हेबे। भल लगे आपण माने शेयर भी करंतु, दयाकरी सब्सक्राइब करंतु। एबे चलंतु सुनिबा श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। वर्तमान आपण माने समस्ते व्यूह मध्यरे निज निज स्थान रे घटी स्थान मानकरे ठीक भावरे रही पितामह भीष्म को पूर्ण प्राण रे सहाय हेबा उचित। भावार्थ। दुर्योधन पितामह भीष्मंकर बलवीर्य प्रशंसा करि सारिबा परे काले अन्य माने केही भाबिबे जे दुर्योधन सेमानक उपरे कौनसी गुरुत्व आरोप करुनाही। एथिपाई एक राजनीतिज्ञ कूटनैतिक हिसाब रे उपर लिखित मते कही समस्तंकु संतुष्ट करने को चेष्टा कला। से बड़ जोर दे कहिला, एहा निसंदेह जे भीष्मदेव सर्वोत्तम वीर बा योद्धा अटंती, किंतु से जने वृद्ध लोक, तेणु प्रत्येक सबु दिगरु तांकर सुरक्षा कथा चिंता करिबा उचित। से युद्ध रे नियुक्त होई पारंती एवं से गोटिए पाखरे रही युद्ध करुथिबारु शत्रु माने तांकर एही गोटिए पाख युद्धर सुजोग नेई पारंती। तेणु अन्य वीर माने सेमानंकर घाटी स्थान मान त्याग करिबा उचित नुहे एवं शत्रु मानंकु व्यूह भेद करने को छाड़ी देबा उचित नुहे। दुर्योधन भल भावरे अनुभव कले जे कौरव मानंकर विजय भीष्मदेवଙ୍କ उपरे निर्भर करे। भीष्मदेव और द्रोणाचार्य जे ए युद्ध रे पूर्ण प्राण रे आत्मनियोग करिवे ए संबंध रे से दृढ़ निश्चित हो जाइथिला। कारण से भल भावरे जानिथिला जे जेतेबेले अर्जुन का स्त्री द्रौपदी को सभा समस्त विशिष्ट योद्धावीर सेनापति मानक समक्षरे उल्लग्न करा जाइथिला एवं द्रौपदी असहाय अवस्थारे सेमानंको न्याय पाई प्रार्थना करिथिले। सेतेबेले सेमाने पदे कथा भी कहि नाहांती, जदिओ से जानिथिला जे ए दुई जण विशिष्ट सेनापति अर्थात भीष्म और द्रोणकर पांडव मानक प्रति स्नेहानुभूति अछि। तथापि से आशा करिथिला जे समस्ते स्नेह सहानुभूति को वर्तमान संपूर्ण रूपे दूर करदेवा उचित। द्वैत क्रीड़ा बा पशा खेल समय रे सेमाने जेपरि भावरे आचरण करिथिले वर्तमान सेहीपरि भावरे आचरण करिबा उचित। राधे राधे। एबे चलंतु आमे सुनिबा श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धं पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्छी शंखं दध्वै प्रतापवान्। अनुवाद। तत्परे अति प्रतापशाली कुरुवंशर पितामह और योद्धा मानकर पितामह भीष्म दुर्योधन को
ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଭାବାର୍ଥ, କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକ ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରତାପବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରତୀକରୁ ସେ ତାଙ୍କର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ବିଜୟର ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 13। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭୈର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ପଣବାନକ ଗୋମୁଖୀ ସହସୈବାଭ୍ୟନହନନ୍ତ ସ ଶବ୍ଦ ସ୍ତମୂଳ ଭବତ। ଅନୁବାଦ, ତତ୍ପରେ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ନାଗରା ଏବଂ ଶିଙ୍ଗା ଆଦି ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ର ସ୍ୱର ବା ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏବେ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 14। ତତଃ ଶ୍ୱେତୈ ୱୈଯୁକ୍ତେ ମହତି ସ୍ୱନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତୈ ମାଧବଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ ଦିବ୍ୟୈ ଶଙ୍ଖୈ ପ୍ରଦଧ୍ମତୁଃ। ଅନୁବାଦ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଭୟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ରଥ ଉପରେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଭାବାର୍ଥ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ସେ ଶଙ୍ଖ ସହିତ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ଧ୍ୱନିରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରାଣାଂ ଯେଷା ପକ୍ଷେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବରାବର ବିଜୟ ଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜୟ ଓ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। ଏତଦବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଦୁଇ ସଖା ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ତାହା ଅଗ୍ନିଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରଥ ଯେଉଁଠାରେ ଟଣାଯିବ ସେଠାରେ ତାହା ଚତୁର୍ଦିଗ ଜୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 15ଠୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଧନ୍ୟ ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିଲେ
ସତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ନିଜକୁ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି ଦୋସ୍ତ, ରାଧେ ରାଧେ।